سلام ጥዕና ብለይ ከመይ ተመሲዝ خبركم ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይን ዕለተ ሰንበት ሰዓት 1 ምሽት ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሙን ሃይሉ ሓቢርናኩም ክንጸኒሕና ናብ ተፈላማይ ዜናታት ክንሰግድ ህዝቢ ተነጻጻር ሰላም ረኺቡ በዓል ሕዳር ጽዮን ከኽብር ዕድል እኳ እንተረኸበ ኣብ ዝተሓላለኸ ጸገም ይነብሩ ዘለው ተመዛበልቲ መከረኦም ንክሓጽር ውዕል ፕሪቶርያ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዝግባእ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ምዒዶም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንበዓል ሕዳር ጽዮን ናይ እንኳ ኣብጽሕኩም መልእኽቲ ድማ መሓላሊፎም ኣለው ገረ መስቀል ኪሮስ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣኽሱም 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ በጻሕቲ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መራሕቲ ሃይማኖት ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓታት ተኸቢሩ ኣካድ ስራሕ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይን ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ በዓል ሕዳር ጽዮን ዘኽብሩ ምምጻእ ጽላተ ሙሴ ምኽንያት ንምግባር ከም ዝኾነን ኣኽሱም ድማ ናይ ኩሉ ስርዓታት መሰረት እያ ይብሉ ታቦተ ጽዮንን ተቐቢላ ዘስተናገደት ዓዲ እያ ኣኽሱም ቅዱስ ያሬድን ወሊዳ ግዕዝን እዝልን ኣራራይን ፊደል ዘረከበት ሃገር እያ ናይ ሓሙሽተ ጸዋትወ ዜማ ባለቤት እያ ናይ ድጓ ናይ ጾመ ድጓ ናይ ምዕራፍ ናይ ዝማሬ መዋስዒት ባለቤት ኣኽሱም ጽዮን እያ ኣኽሱም ጽዮን ተስዓቱ ቅዱሳትን ተቐቢላ ዘስተናገደት ኣኽሱም ጽዮን ምዕራፈ ቅዱሳን እያ ኣኽሱም ጽዮን ናይ ስልጣንየ ናይ ንግዲ ባለቤት ኣኽሱም ጽዮን ናይ ንግስና መጀመርያ ባለቤት እያ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጽዮን ማርያም ናይ እምነት መሰረት እያ ኢሎም ናብታ ዝተቐደሰት ከተማ ካብ ሩሕቕን ቀረባን ዝመፁ ኣካላት ዘመስገኑ ኣብ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሓላፊ ስብከተ ወንጌልን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣብ ጥንታዊትን ታሪኻዊትን ከተማ ኣኽሱም ንፈጣሪ ምእማንን ምግዛእን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክትግበር ምጽንሑ ኣዘኻኺሮም ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈጠሮ ተነጻጻሪ ሰላም ብምጥቃም ብርክስ ዝበለ ኣማንን በጻሕ ዓድን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ክመጽእ ዕድል ዝፈጠረ እኳ እንተኾነ እቲ ውዕሊ መሊኡ ብዘይ ምትግባሩ ተመዛበልቲ ኣብ ዓጸባ ክነብሩ ይገብሮም ምህላው ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣብርዮም ዝተሓላለኸ ጸገም ተመዛበልቲ ብዘላቕነት ንኽፍታሕ ከተምቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሊኦም ብምትግባር ተመዛበልትን ስደተኛታትን ግዜ መከረኦም ክሓጽር ክሰርሑ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ይምሕጸኑ እናቶቻችን ህፃናቶቻችን ያለ ምግብና ያለ መጠለያ አዴታት ህፃናት በሐፈሻ ተመዛበልቲ ወገናት ብዘይ ምግብን መጽለልን ኣብ ሕሱም መከራዮም ዘለዎም ፈረምቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብእዋኑ ተግባራዊ ክኸውን ብዘይ ምስርሖም ዓጸባ ተመዛበልቲ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፈ ይሰጋገረሎም ስለ ዝኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኾነ ኣብዚ ዝተኣከብና ኣብ መከራ ዘሎ ህዝቢ ዘላቐ መፍትሒ ንክረክብ ናብ መረበቱ ክምለስን ድምፅኹም ክተስምዑ መልእኽቲ ይሕልፍ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ቁጠባዊ ማዕቀብ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጻብኡ ተግባራት ደው ክብሉን ኣተሓሳሲቦም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣክሱም ተረኺቦም መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት እውን ኣሕሊፎም ተስፋዝጊ ዓስበይ ተኸታቲሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣክሱም ተረኺቦም ናይ እንኳዕ ኣብጽሕኩም መልእኽቶም ሓላሊፎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ካብ ዘይልቀቕ ክልተ ኣዋርሒ ቁፂሩ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘለው ቁጠባዊ ማዕቀባት ተቐባልነት ከም ዘይብሎም እውን ኣስሚሮምሉ ነዚ ውጥረት ዘጋደሉ ኢኮኖሚያዊ ጽዕንቶን ዕፅዋን እውን ከም መቕፅዕን ጽዕንቶ መፍጠርን ንውራት ኮይኖም ኣለዉ ካሊእ ተሪፉ ናይ ነውሪ ዝኾነ ብደሞዝ ንዝነብር ሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ ደሞዝ ድጎማ በጀት ካብ ዘይለኣኽ ካልኣይ ወርሒ ዘሎ
ባንክታትና እውን ካሽ አልባ ኮይነን ኣብ ኢኮኖሚ ትግራይ ዝፃወቶ ዝግባእ ኣወንታዊ ተራእይ ጥረት ዝዓቆሮ ናይ ባዕሉ ገንዘብ እውን ክጥቀም ክገብራ ይከኣላን ትግራይ ንምምብርካኽ ዝግበሩ ዘለዉ ኢኮኖምያዊ ማዕቐባታትን ፍጹም ኣይቕበሮም ዛጊድ ዘይተፈትሑ ጸገማት ትግራይ ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ጥራሕ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኩናት ንምትራፍን ሽግራት ትግራይ ብሰላማዊን ፖለቲካውን መንገዲ ንምፍታሕን ዝገብሮ ጻዕሪ ብዕቱብ ቅጽል እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምልኡነት ክትግበር ይጽዕር ከም ዘሎ ዝሓበሩ ፕሬዚደንት ታደሰ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ነቲ ውዕሊ ንምፍራስ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ይረኣዩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ክእረም ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቦም ካብ በዓላ ይኹን ቶንሳ ካብ መጋለ ይኹን ያለው ካብ በራሕለ ይኹን ኮነባ ካብ ሰመራ ይኹን አዲስ አበባ ካብ ዋግ ይኹን ጠለምት ካብ ዝተበገሰ ይበገስ ዝተፈጸመ ይፈጸም ድምፂ ዝህብ ይኹን ዘይህብ ቁልዕ ይኹን ሽኩን ስርዓትን ፈተነታትን ናይ ሽብርን ናይ ስምዕ ፕሪቶርያ ፍጻማት ተግባርን እዩ ኢሉ ከም ዝኣምንን ንሰላም ዝፍይዶ ነገር ከም ዘየለን ከተሓሳስብ ይፈቱ ዝያዳ ግዳማዊ ጸገማት ውሽጣዊ ጸገማትና ዓብዪ ኮይነሎ ዝበሉቶም ፕሬዚደንት ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ እውን ቃል ኣትዮም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግር ንትግራይ የድክመሎ ጥራሕ እንተይኮነስ ንናይ ደገ ጥቅዓታት እውን ፍሉዕ ይገብረና ኣብ ፍትሕን ምሕደራን ዳይነትን ስርዓት ዘሎ ሽግር ብቕላዕ ጸረ ህዝብን ጸረ መንግስትን ተግባራት ገኒኖም ዝረኣየሉ ኮይኖም ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ብገንዘብ ዝሽየጠሉን ዝዕደገሉን ኩነታት ንቡር ኮይነሎ ኣብ ምሕደራን ፍትሕን ኣብ ግልጋሎት መንግስትን ኣብ ግዕዝናን ኪራይ ኣካብነትን ዘለው ሓሊኾም ከውድኡና ኢሎም ዘለው ተግባራትን ምትእስሳራትን ክበጣጥስን ናይ ሕጊ ልዕልነት ከረጋግፅን ትግራይ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ብዝፍጠሩ ዘለው ጸገማት ተኸቢባ ከም ዘላን እቲ እንኮ መፍትሒ ድማ ጸገማት ምስጋርን እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ክድግፍ እውን ጻውዒት ተቕሪቦም እዞም ናይ ደገን ውሽጥን ሽግራት ቀለልቲ ፈተናታት እንተዘይኮነ እውን ነዚኦም ካብ ምፍታሕ ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ የብልና በዚ መሰረት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰላማዊ ኣማራፂ ንምስፋሕን ኩናት ንምትራፍን ናይ ውሽጥና ሽግራት ንምፍታሕን ንባዕሉ ኣብ ቅድሚ ተሰሊፉ ዕንቅፋታት እንዳፈትሐን ብናይ ባዕሉ ምክንያት ከይዕንቀፍ ንባዕሉ እንዳፅየት ናብ ስራሕ ይኣቱ ከም ዘሎ ንዕውትነት ዝሓዞም መደባት ናይ መላእ ህዝብና ነዳርግቲ ኣካላት ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ትግራይን ሙሉእ ዘይጎደለ ድጋፍ ከም ዝረክብ ዘለዎም ልበ ሙሉእነት ግልፂ እዩ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽባሃ ገረግዚኣብሔር በዓል ሕዳር ጽዮን 2018 ዓ.ም ተጋሩ ንሰላም ዘለና ጽኑዕ ቅዋም ዘርአናሉ ድሙቕ ሃይማኖታዊ በዓል ኢሎም ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ሳሴት ትግራይ ንምሕዋይን መዋጽኦ ትግራይ ንምግሃድን ክብርታትን ሓድግታትን ሕዳር ጽዮን ናብ ረብሓ ክውዕሉ ይግባእ ኢሎም ሸዊት ሞላለ በዓል ሕዳር ጽዮን ማርያም አክሱም 2018 ዓመተ ምህረት ቡጻን ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደን ላዕለዎት ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽባሃ ገብረእግዚኣብሔር በዓል ሕዳር ጽዮን ብከምዚ ዓይነት ምኽባሩ ከም ተጋሩ ንሰላም ዘለና ጽኑዕ ቅዋምን ንደቂ ሰባት ዘለና ክብርን ዘርአናሉ ሃይማኖታዊ በዓል ኢሎም ካብ ወጻኢ ሃገራት መላእ ትግራይን ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያን ዝመጻኹም ኣጋይሽ እቲ ክቡር ህዝቢ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኣጋይሽ ጽዮን ኢሉ በርባዕተ ማዕዝን እግሪ ሓጺቡ ቂም ረሲዑ
ዝቕበል ህዝቢ ውሽጢ ኮይንኩም እዚ በዓል ከተውዕሩ ብምምጻእኹምን ናብ መሰረትኩም ንልዕሊ 3000 ዓመት ብዙሕ ክብርታት ዝተዋህለሉ ከባቢ ምምጻእኹም ዝሕብን ኮይኑ ከም ተጋሩ ንሰላም ዘለና ፍጹም ቅዋም ንሰባት ደቂ ሰባትን ዘለና ክብሪ ንሃይማኖትና እውን ዘለና ልዑል ቦታ እትሪኢሉ ዓብዪ ክቡር ቦታን ክቡር ሃይማኖታዊ በዓልን እዩ። በዓል ሕዳር ጽዮን 2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 5 ዓመታት በወራሪ መንግስቲ ኤርትራ ጨፍጫፍ ዝበጽሖም ሰላማውያን ተጋሩ ንዝክረሉን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ብዘይምፍጻሙ ጸገም ህዝቢ ትግራይ እናተጋደደ ኣብ ዘለወሉን እዋን ኮይና ነኽብሮ ዘለና በዓል እዩ ክብሉ ገሊጾም። እዚ ክብረ በዓል ሓለሻ መዋጽኦ ዝወደቐት ትግራይ መሳርሒ ሓፈሻዊ ሕወየት ምንቅቃሕ ዘቤታዊ ቱሪዝም ትግራይ ምትብባዕ ዓርሰ ምርኮሳ ምጥንኻር ሓድነታት ህዝብን መራሕትን ምጥንኻር ማሕበራዊ ርክባት ዓለም ለኻዊ ዝምድናትን ኮይኑ እናገልገለ እዩ። በቲ ካሊእ ገጽ ከዓ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ድሮ በዓል ጽዮን ያሬዳዊ ዜማ ንምስማዕ ባርኾት ተቐቢልካ ንምኻድ ዝተኣከበ ካብ መረበት እውን ወፂኡ ዝተጨፍጨፈ ንጹህ ወገን ዝዝከረሉ ስድራ ግዳያት እውን ኣጀኹም በይንኩም ኣይኮንኩምን ዝበሃልሉ ኣጋጣሚ እዩ። ብተወሳኺ እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ብዘይምፍጻሙ ዝተቆረሰ ግዝኣት ዝተበተነ ህዝቢ ሕክምና ዘይረኸበ ምእንተ ትግራይ ኩሎም ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ጀግና ህላዋኣ ህዝቢ እውን ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ትግራይ ኣብ ዘላትሉ እዋን ምዃኑ እዩ። ዶክተር ኣጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር በሰላት ትግራይ ንምሕወይን መዋጽኦ ትግራይ ንምክሃድን ክብርታትን ሓድግታትን ሕዳር ጽዮን ናብ ረብሓ ክውዕሉ ይግባእ ኢሎም። ሕሉፍ በሰላ ንምሕዋይ መጻኢ ስግኣት ንምትራፍ ውሽጣዊ ዓቕምታት ንምእካብ ሰላማዊ ዝምድናታት ንምሕያል ክብርታት ሕዳር ጽዮን ዓቂብካ ናብ ተግባር ምሽራብ ናይ ዘለና ዕዳ እዩ። ኣብዚ ከቢድ እዋን ኮይኑ ዝኽበር ዘሎ ክብረ በዓልና ዝሰኣናዮ ኩሎ መዳዊ ዓቕሚ ደጊምና እንእክበሉ መዋጽኦና ብጥበብን ብብልሓትን እንእልሸሉ ዘቤታዊ ጸገማት ናይ ማንም ትካዎ ከይተጸበና ባዕላዊ መፍትሒ እነምጠሉ ባህሊ ምትሕግጋዝን ዓርሰ ምርኮሳን እነዕብየሉ ቁስልና ንፍውሰሉ ዓቕምን ዓቕልን እንእክበሉ ኣክሱማውያን ወለድና ዘጽንሑና ዓዲ ንመጻኢ ወለዶ ብክብሪ ንምርካብ ዓድና ካብ ውርደት ንምትራፍ እንሰርሐሉ ምሕዝነትና እነጠናኽረሉ ሰላምና ጽኒዕና እነስፍሐሉ እዋን እዩ። ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ትኩእ ሃይሉ በዓል ሕዳር ጽዮን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ከተማ ኣክሱም ኣብ ምንቕቓሕን ኣብ ምትእስሳር ማሕበራዊ ርክባትን ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ካብቶም ኣብ ትግራይ ብዝለዓለ ድምቀትን መንፈስን ዝኽበሩ በዓላት ዕለት 21 ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል ሕዳር ጽዮን ሓደ እዩ። እዚ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ቁጠባዊ ምንቕቓሕን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ብምፍጣር ኣብ ከተማና ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ተጋሩ ዓለማዊ ዝምድናታት ዘተኣሳስር ድምቀት ተጋሩ ኣጉልሂ ዘርኢ ረዚን መልእኽቲ ዝሓልፈሉ ድሙቕ ክቡር በዓልና እዩ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን ንምኽባር ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝመጹ ኣጋይሽ እቲ በዓል ብድሙቕ ኣከባብራ ከም ዝተኸበረ ገሊጾም። እንተኾነ ግን እዚ በዓል ነኽብሮ ዘለና ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ኣብ ዘይተመለሱሉ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራልን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ዮሃና ወላይ ተወሳኺ ዛላ ካብ መቐለ መፅእ መበራብዒ ግዜ መፅእ ዘለኹ እንታይ ትሰምዒኪ? ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። መንፈሳዊ ስምዒት ይስምዓካ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ደስ ዝብል ሰላሙ ህዝቢ ዘሎ ምትሕብባር ሰላም ከዓ ዘሎ ድባብ ናይ ሰላም ድባብ ስለ ዘሎ ደስ ኢሉኒ ኣነ ብሰላም መፅእ ብሰላም ከዓ ንገዛይ ስለ ዝምለስ ዘለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ካበይ መፅእ? ካብ መቐለ። ከመይ ረኺቦንዎ እዚ በዓል? በዓል ፅቡቅ እዩ። ደስ በሃሊ ቆንጆ ደስ በሃሊ ዳዕመታሊ ብሰላም የፅናሕና ካብ ዝሓለፈ ከዚ ደስ ይብል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እንግዲህ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ዛሬ ስመጣ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሱስ ሆኖብኛል ማለት ነው። ሱስ ሆኖብኝ ሁሉ ቀን እየመጣ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው አከባበሩ። የትግራይ ህዝብ እንግዳት ይቀበላል። በዛም ባሻገር ደግሞ ስንገባ አካባቢ ደግሞ ግር እያጠቡ ታላላቆችና በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ስለመጣው እጅግ ደስ ብሎኛል። ሽማይ ተጋዳላይ ሙልጌታ ወልደ ገብርኤል ይባላል።
كما قال يمسه فيليب زبالة قبابلا كاشا غرخاب محصاو جميرو بخبر تقبلو تحبرتسب متنقادن صاتو بخبر مزخونه ملكه حل ريا يلخو يسبل بحالي بتناصاري كافت زنبره زعشه دمقه زلو كمون كاب غراف تعدناون نافتا فلاميت النوم زخونت صيون مصيوم ياو زفور لبعلنا رينا سلازي دمو بعلي دز بعلنا ስሜ ቤቴሌም መኮንን ይባላል። ከሰሜን ወሎ ወልዲያ ከተማ ነው የመጣሁት። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ከተባለው ይልቅ በአካል መተን ስናገኘው በጣም ነው ደስ ያለኝ። መስተንግዶ በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው ሰላም ነው፣ ደስ ይላል። فأخيلسي كلهم تسمامعهم سلام خينو تمازات لعدهم خيدهم لعمتها عدهم كفروا نحنا لعدهم خيدنا همزة عدنا النوو لعدهم خيدنا نطعم هموي منه تمازابلتنا أبوتهم زملسو جزءاتها وحدناتو تملسو لحبرتسبنا أو نهرو خملس حبرتسبنا بملؤ سلام تان رخيبو نابل معزات ولا بيتان خفتر ناي كل حبرتن سمرتن يدلي تبقى أمرار حزول حتخون كوكر كهلا لو مرددا غيركا حبرتسب كما اكل غيركا اخ تزغبا ለቤተሰቦቼ በተቀላላ እንኳን አደረሳችሁ ለትግራይ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ በጣም እንግዳ ተቀባይ ነው ሰላማዊ ሀገር ነው በተለይ አክሱም በጣም የምታምር ከተማ ነች በጣም ስለደረጋችሁልን አቀባበል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ጨፍጫፍ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረክብ ይግባእ ኢሎም ኣብ በዓል ሕዳር ጽዮን ማርያም ጽጌ ደንገላት ዝረኸብናዮም ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ገዳም ማርያም ጽጌ ደንገላት ብሰራዊት ኤርትራ ዝተጨፍጨፉ ንጹሃት ወገናት ንምዝካር ናይ ጸሎትን መብራህ ጥዋፍን መርሃ ግብሪ ድማ ተኻይዶም ኃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ተኸታቲሉ ኣሎ إسران حدن حدار كلتشحن عسرت سلسنا متمرت بعل مريم دنجلات مبعل زمسو آمنتي بيت كريستيان لعلي حدميت سوسان 4 نصهان وقنات بعل ماميت بسراويت إرترا تقتلهم يوم نتيجة تخيدة شفشاف نمزكار دما نبرتي تكابي طواف بمولعن صلوتن فتحاتن بمكيادن ذكرهم يوم نتيجة شفشافن تذكروا قفعن أرمين النتن سراويت إرترا زسكحكح منبار يوم وتوم نبرتي زقلسوم أنا منم زي قولكم أبتغى قزاي بتيت وغير موديغم يتي لهم قد يفهمون حد يقوم نمالت أقعد أم خوينو جن أنا دحينه حرستت منهم زعا بوليتيكا وداي فلت ونقر زي بلهم أو زعا زي بعل حدار صيون كل التشحن 10 سلستن كخور زموص سبات ياو ناي مرشنتي ناي مقتلتي ناي موت عدل قطيمو قوميو سلازي اسو ذكرت له بتعمي لسمعني بتعمي ون لحمني بتعمي ون كبداي ون ورط راسي ون دارغا يفلص مالتي بفلاي كلتا نورو مرحت هايمانت بانشتم ميتناهم لنوح عوان دقم كواصحو مقلحات نقطقطو لاقطقطو لنورو دقم ناصح نورو بسنك صلاغن ياو افت مريت اليوم مالتيو كاوش عل دحرغن طقلالا ترسناون بتخكل يسرحي مالتيو بتم بقفعي قداي زخون حواتناون بصلت بفتحات بطواف كنا نذكرهم لنا نخزل يخون نقص علونا حلينانا كنرسعهم من كل جزء كنذكرهم هنا أو لبنا يوم أنتم حواتنا زيهم سماعتات يوم سماعتنا تنرقم يوم أنا هون كل جزء أو ناس خنبرينا تي قبل علي نصهان وجنات تخيدة قتلت كونيلكا حزبين مسنا تحاسيو استخيدة شفشافي زولم أتوم نبرتيم قبل علي شفشافتي حقن تحتات النتن كرجاجس يقبأ يبلوم حزب العالم كسمع لنا عجب يخل لنا فتحون كرنا وانجلناون بحقي كحتتلنا بحق عالم قربنا كافت بايتاون ياو تنا بيتسو حتو تناينا حتوون كافت بايتاون استلع علنا مراون تلقلس الناس كافت تنقون كنت حنيرنا يلو التحبرتسب مالتي استيلنا من مفتحيق شعزي ترخبي التحبرتسون او سقايلو توم ريساتات افدق غزو او لحرسلو بوتا ما يلقد حلو بوتا يمللو توم سد قدات كشع هزون ايتل علي لملكته اكاري كن اذا فتح زي فتح خلنا نحن ونصبه
ካብ ቤተ ክህነት ወረዳ ስብሓ ሳዕስዕ መልአከ ህይወት ካሕሱም በቲ ጨፍጫፍ ኣብ ዘይጥፋቶም 5 ካህናትን 24 ተምሃሮ ሰንበት ቤት ትምህርትን ሓዊሱም ሓረስቶትን ኣዴታትን ህፃናትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ነቲ በዓል ንምኽባር ዝመፁ 164 ንጹሃን ዜጋታት ተጨፍጭፎም እዮም ኢሎም ናብዚ ክጽልዩ ዝመፁ ወገናትና ምንም ዘይፈልጡ ንጹሃን ቅዱሳን ዝኾኑ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ልዕሊ 74 ሰንበት ትምህርቲ ቤት ዝቆርቡ ክሰግዱ ዝመፁ ተጨፍጨፍሉ ኣብዚ ልዕሊ 5 ዝኾኑ ካህናት ዝተጨፍጨፍሉ ወለድና ዝተጨፍጨፍሉ ልዕሊ 164 ዝኣኽሉ ዝተጨፍጨፍሉ ንምኽባር ኢና መፂና ዘለና እሞይ በእውነት እዞም ሰማዕታትና እግዚአብሔር የመንግስተ ሰማያት ይውሰልና ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ሊቀ ብርሃናት ጎይቶኦም ገብረ መስቀል ተወካሊ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቅ ብግዶም እቲ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ኮነይልካ ተጋሩ ንምጽናት ዝተኻየደ ብምዃኑም ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ኢና ኢሎም ንጸሎት ኣብ ዝመፁ ሰባት በዓል ከኽብሩ ዝመፁ ክርስቲያን ዝተጨፍጨፍሉ ስለዝኾነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰማዕታተ ትግራይ ኢላ ሰይማቶም እያ ንሳቶም እንተሓለፉ እቲ ኣብ ርእሲ ተጋሩ ዝተኻየደ ዓብይ ጆኖሳይድ ጨፍጫፍ ግን ኩሉ ግዜ ናዘከርናዮ ናስታወስናዮ ከይድገሙ ናብ ትውልድና መሓላለፍናዮ ክነብር ዝግደአና ጉዳይ እቲ ጸብጻብ ዝቐረበና ሪፖርተርና መርሃው ተስፋይ ነይሩ ናብ ጸብጻብ ዜና ክንሰግር ممحدار كتما عدوا أبتا كتما بالعلي 451 مليون بر موزيم بارك عدوا هنسأتو كمزج مرافليتوم يرساليم قرمت هنزل آخاتنا عصب صابيو قرمسكال كيروستما كمسعب أوالي دولا أبا كتما عدوان مهناس يونيفرسيتي بان أفريكا حويسو كالوت نتعاوت زملاغتو سرحات لمعات نمسلات تباهيلو بزحات امنا كورناع تنابيرو من بارهم ذكريو كابزم امنا كورناع تنابير لمزنورو زاجد هنساتو زي جمرة موزيم عدوا تاريخ حربنياتات تقارو بزمت الملكعو بالعلي 451 مليون بر هنساتو كمزسالت كنتيباتا كتما ايتا تسفاي قبرولت يقالتو ازي دمو تاريخ عبتقرأي تفتيمو ግን እንታይ ምልክት እንየው እንታይ ተሰነደኒ ዳርጋ ናብ አፈ ታሪክ እየተቀየሩ መዋል ይካል ንምንታይ ናይ ጀነራል ራስ አሉላ ምልክት ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሰርሖ ግቡእ እዩ ናይ ጀነራል ራስ አሉላ ምልክት ህዝበይ ሒዘ ክሰርሕ ከም ከንቲባ እውን ግቡእ እዩ ከም ህዝብናን كم تقاربون بونا كسرح زغل وكو بوميانا كنحجز كنسرح نغلينا يوم ما بقاسي عقلي ومنا يوم نزوا سلوه تاريخاون نزواون حلافنت سوميانا بشمين بزن بشم بزن ممحدارن كتمانا دايما كمسكن يفوتو من كورناع كم مقمات نابه توغاراو سقمتي كأتو عالو وزولو بريزيدنت غزياو ممحدار تقراي تادس ورده أبا عدوا كسرح زتبهلا موزيم نمفصام غزياو ممحدار تقراي عدلاي حاجز كم زقبر عرقاقيزهم أفتما يابن صبو أركتيكت مثل زرحونا صبو مهندسات مثل زرحونا صبو هيستوريان سون سلازلو يونيورسيتات مثل زلو بزح هزون تمايت مسلات بنت جزاء محدار أورنا جنزة سجم الله جن كنا جرنا كابمتنا كنا بنا أو تمايتنا كنا سنينا أسرار حاتو موزيم مسارات جرام مصنعتها صحفات زقربو أركتيكت فاسيل جورجس اتي بروجكت جوتات عدوا ناب محبر قطعو ربحا زقير كوينو أوشتي كلت عمتات كمزازم قاليسهم كلت عكايدا حدا نت تفترو عميسكا ويم نت تفترو عتحيتكا تنسى عبي مقبار إذا خلز أكل جوو بنا بدحريق حيسكا نوعو ساعت كاسر حسي ذكاء سلزي كونا تخبرن عوتن نت كم تعدي كم تبوتا زخبر بعلمها السحيزنا هنا في السرح جميرنا نحنا ديزاين نتبوو أصبيو أزيو زخبرن أبوش تبع خلتريو بعلك خبر كله سب كوفبل ورا ناي بحلاوي تريد تكبر سلفي كاين كت تهمش تخنا تبناوي تريو ده مجرش هذلو تموزيم أبوي زلو إذن كلنا تريو زلهم سويت موزيم في وصل تريو زلهم
بمندق تجيبو تمندقون تاريخ الزارب تاريخ نايت قلم تاريخ نايتي هزبن زحلف مكرا متشس عاود زي مكرا يلا إذا كل نجار زنتون الزارب يسخون زلوا بسنكي جنوسايداو كينات عنوت زبصحوم تاريخاون هيمانوتاون حرقتات أكسوم نمحوين نزل أربحة توريزم نموعالن يسارح كام زلو من محدار كتما أكسوم أفليتوم بمغنيات عمتاو بعال حدارتين أبا معك أب حرقتاتن حويت توريزم من عملكيتو مس مدركتي أكالات زتا تساليت الله بلا يشفراو تختاتي لولو قرم مسكال كيروس دما كم سعب كأربعي عمتاو بعال حدارتين نعقبا حدقن حويت توريزم بزبل مرح حساب أبا كتما أخصم بأساناد أنس بيس حفت بان توريزم تا كتما ينفرس أخصمن رئيس أدبارات وقدامات أخصم سيونن زتفرالي أكالات أبز ترخبلو بانل ميت تخايدو أبتستسالت بانل تاريخاوي حيمانتاون ترقم بعال حدارتين تاوتسيون كم مسارت كرسي زدسسون زيدسسون حدقتات أبا معقاب زقاتمو فتناتاتن مفتحيومن عبركتو بعال حدارتين أبا معقاب كرسن زلاق ربحة توريزمن زبلو زعباتات بمهرات مصنعتاو صحف قريبو تزتيلهم بسنكي جونوسايداو كينات عنوت زبصحم تاريخاون هيمانوتاون قرستات أخصم كندت زدله حويتن كنكنن أي رخاون زولو حلافي بيت صحفت بالن توريزمن كتما أخصم أيتا قرمدن فلسون برهان قرستاتن حدقتاتن بمعقاب نزلاق ربحة توريزم أموعال كله إجامو كفلسم يقبع يبلو حدقتات أخصم كم تزفلت كبرت قنبلاتاتون زعرفهم يم بدحر تخويناتون زي زبهال كندتي قدم خوينات زنبره تخرت زي رخويه كاب فيدرال قرسنا طبقه على مزون كم متن ناي يونسكو عالم اقف حركتات كم مخانه متن زدغفو زنورو دغاف ያው كندو ايكونه ولا كا جمارات صبو جمارن تنبره 2016 دغاف زهونا انتخونو كندو ايكونه ስለዚህ زملكته كل محورسب زم حركتات زيهم زغبا خنكنن كتتلن كغبرلم تاينا هنغبر زلنا زبل علامه زحزينا حركتات اخصم ያው ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ምጥያሹ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ያትዕቆም ነራ ስለዚህ ህዝብን እሳውን ሓጋዚት ኮይና ክትዕቅብ ኮመስካዕ ፌደራል ዘሎ ማሕወር ተማሕርክታት ዝገጥሞም ዘሎ ጸገም ይፍለጥ እዮም ስንጥቃት ኣለዎ ኣብ ትሕቲኡ መካነ መቃብር ኣለዎ እዮም ፍትሓወልተ እግሩ ማለት እዩ زم كان مقابر زيهم زدر مسؤول عدلات نات صفحة في حيز خيزله سلازي حماق كونتات كيودقون هالو زقباء ثخرتيو منقستي قلح خولم كل يقباء كدمي جنوسايداو كينات سحشه بصحت عدن من نقح قطبان زنورو عودو توريزم دحري كينات تداخيمو بمهلاو نزعودي ناب نور ناي ملاس سرحتي يوغنولو زولو دما كنتيباتا كتما ايتتو حيل يوم قدم تخوينات دحان زبهال افلطون قدمت كيد نيريو دحر تخوينات مفتار دما دحري استملس بزح ነገር ስለዘሎ كم بحدش توريزم ون اكل نايتي مقدات خوينو ስለጸنه حزن عون مملاس كم بحدش تحسوا نايت حرسون مملاس نف تاريخون مؤتاو تحساو زغورو نوزي مليس كامس كانوا نور مملاس منقصاصي زغبر زلو مالتي لذي تفت زحلف عمت لما عمت بزحش منقدي زدوم قالو خنتاتون يرالو دم كم ديوم زول تاريخات ناي مفلاط زيت راح يكونن عدتون تخيدومي بركت زول حيل سبب انقصاشنا عدت كجبر فلايت منقص صراحتኛ تاب كالي تاب كلن كتماتات زمصون تاب عدوان تاب شره اتاحسيرنا ونفتشنا اينا صنيحنا ስለዚህ እዚ ሓደ ኣካል ናይቶም ታሪኽና ናይ ምፍላጥን ናይ ምዕማቕን مسؤبلنا ድማ ቱሪዝም ናይ ምሕዋይ ንገብሮ ዘለና ስራሕቲ ማለት እዩ ታሪኽ ብምፍላጥን ብምዕቃብን ካብ ተዓውዲ ዘላቕ ረብሓ ንምርጋጽ ብዝተተለመ ኣገባቢ ስራሕ ከም ዘሎ እቶም ከንቲባ ኣብሪሆም ታሪኽና ንምፍላጥ እውን መጽናዕቲ እናተደገፈ ይቐርብ ኣሎ ምስ ኢኮኖሚና ተኣሳሲርና ብኦቢሉ ዝነቃሕ ኢኮኖሚ ንምፍጣር ዞም ሓድግታትና እዚኣቶም ቅድሚ ሕዚ ወለድና ጽኒሖሞም እዮም نحنا ها خندزكال تواتم تتقمت نخونا ግን حبيبنا نقصال ድማ بزحش منقدي نافت زقصل ولدنا يمسغار ماغديتا ስለዘለና ለምሰለስቲኦም ዚኦም ናይ ምፍላጥ ካልኦት ፈልጦም ናይ ምግባር ናይ ምጥቃም ኢኮኖሚ ረብሓ ካኣቱ ናይ ምስራሕ ንቀጻል ድማ ነተወለዶ ያው ተንከባኺብና ከምቶም ቅድሜና ዘርከቡና بزحش መንገዲ ድማ ንቀጻል ወለደና ይምስጋር ስራሕ ንሰርሐለና ማለት እዩ مناسي ناي زخون أكل تتصبيتي انتيكونو أب مهزون فترة سرح كساتفون كاب سدت قطبون كمزقبا أب معقوب تمزابلتي سواء كاري فساسي سامنا بمفراي ناب عداغاز أربع زلوا ويزرو مسلو حيلو قليزان
እዚ ዝገለጻ ብሓባር ንሃንጽ ብዝብል ዓለም ለኻዊ ቴማ ክካየድ ዝቐነየ ዓለም ለኸ ሰሙን ኢንተርፕረነርሺፕ መዕፀዊ መድረኽ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዩ። የረዛቤር ገዳሙ ተኸታቲሉ ኣሎ። ወይዘሮ መሰሉ ኃይሉ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸገዴ ተመዛቢለን ኣብ ምዕቆ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ፈሳስ ሳሙና ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ገነት መዝገበ ድማ ብዝተመረቐትሉ ሞያን ክንክን እንስሳትን ናይ በዓላ ስራሕ ብምኽፋት ብልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕ ኣፍልጦ ዝተዋሃበን እየን። መንእሰይ ድማ ናይ ዝኾነ ኣካል ተጸባይቲ እንተይኮኑ ኣብ ምህዞን ስራሕ ፈጠራን ክሳተፉ ይምዕዳም። ቆልዕ ሒዝካ ሓንቲ ኬንዳ ኬሚካል ምጥቃም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ግን ክኽእለ እየ እንድሕር ኢልካ ዘይስራሕ ስራሕ የለን። ሕጂ ከም አይዲፒ ብዙሕ መንእሰይ ሊብያ ከይዱ ተኣሲሩ ገንዘብ ሲኢኑ ብዙሕ ከርታት ዝበለ ዝተመለሰ እውን ኣለና። ከም አይዲፒ ብትክክል መፂኻ ብዙሕ መንእሰይ ኣለና። ኣብኡ መፂኡ ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰይ ዓቕሚ ምሁር እዩ። ኣብኡ መፂኡ ዝተፈላለየ ስራሕ ፈጠርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ቢዝነስ ስለዘየለ ዓቕሚ ስለዘይብሎም ሱቕ ኢሎም ፈቐደ ስደት ስለዘኸድለው ኣነ እውን ሕጂ እኮ ብድሕረይስ ይህልዋ እየን ናቴሪአን ክሰርሓ ዝብላ እየ እምበር ገንዘብ ረኺበ ይኮንኩን ናብ ስራሕ እዚኣት እየ። ሕጂ እቲ ሞያ ናጣራ ክንህቦ ክፀንሕ እሞ ኣብ ቀጻሊ ከይደ ግን ናብቲ መረበተይ በተለይትናትና ከባቢ ህዋፀን ዝብል ሓሳብ ለነቀጻን ማለት እዩ። ኮሌጅ ተማሂራ ማለት በሞያ የተማሂራ ወጽየ ተመሪዓ ብዙሕ ናብ ናይ ሰብ ከይጠመጥኩ ወይም ናብ ናይ መንግስት ከይጠመጥኩ ባዕለይ ስራሕ ፈጣሪት ኮይና ብባዕለይ በሞያየ ናይ ባዕለይ ስራሕ ብምኽፋት ማለት እዩ። ዓርሰ ተወግሶ ንኽጥንክር በቃ ካብ ተጸባይነት ነፃ ኸውን ብዝሃበኒ ናይ ኤዲኣይ ስልጠና ሞያ ገይራ ኣብዚ ደረጃ እዚ በጽሕ ኣለኹ። መተሓባበሪ ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕ ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ዳግማዊ ዮሃንስ ዝተጀመረ ምልዓል ስራሕ ዕድል ፈጠራን ምህዞን ብቐጻልነት ክነጠናኽሮ ይግብአና ኢሎም። እዚ ዓለም ለኸ ሰሙን ኢንተርፕረነርሺፕ ምዕፃው በዓል ናይ መወዳእታ ዘይኮነስ ናይ ሓዱሽ ምዕራፍ መኽፈቲ ጌርና ብምውሳድ ዝተጀመረ ምልዓል ክነደንፍዖን ክነጠንክሮን ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ዓብዪ ትምህርቲ ዝወስደናሉ ቅነ ነይሩ። ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ እቲ በዓል ናብ ረብሓና ብምቕያር ስእነት ስራሕ ስደትን ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕ ክንጥቀመሉ ይግባእ ይብላ። ብሓባር ንሃንጽ እንተይልና ንትግራይ ኢና ብሓባር ክንሃንጽ ትግራይ ብሓባር ክንሃንጽ እንተኾይና ቁልፊ በዓል ዋናና መንእሰይ ትግራይ እዩ። ስለዚ ሕዚ ዘለዎ መንእሰይ ትግራይ ብርኪ እንታይ እዩ ዝመስል ስደት ገዲፉ ስራሕ ፈጠራ ንክኸውን ከመይ ኢና ናብዚ ነምፅኦ እንታይ ኢና ንሕግዞ ኣብዚ ዙርያ ዘኢና ሕዚ ልዑል ዝኾነ ገዛዕየ እውን ንወስድ ናይ ርብርብ ስራሕትና እውን ንገብሮ ተዛዚማልና ኢልና እዛ ብርኪ እዚኣ ሎማዓንቲ ዓፂና እያ ዘይንኸይድ ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ዝሓተና። ኣብ መወዳእታ ቲክቶከር ኣዶናይ ብርሃነ ብሉፅ ፈጣሪ ትሕዝቶ ብዝብል ኣብ ውድድር ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ 2025 ዝተዳለወት ሽልማት መኪና ወኒኑ። ቲክቶከር ኣዶናይ ብርሃነ ካብ መኪና ብተወሳኺ ካልኦት 3 ሽልማታት ብምሕፋስን ልዑል ፀብለልታ ብምርኣይን ኣብ መድረኽ ጂ ፓወር ክሬቲቭ ኣዋርድ ነጊሶም። እዚ መንእሰይ ብሉፅ ኣቕራቢ መተባብዒ ዘረባታት ብሉፅ ኣቕራቢ ትሕዝቶታት ቅዲ ህይወት ሰዓሪ ጂ ፓወር ቻሌንጅ ዝብሉ 3 ሽልማታት ብምዕታር ጎብለል እቲ ውድድር ኮይኑሎም። ኣብቲ ውድድር ትግራዋይ ቲክቶከር ዳናይ ካሊስተር ብሉፅ ኣቕራቢ ዱልዱል ኣካላት ሰብነትን ስፖርታዊ ትሕዝቶታትን ብዝብል እንትዕወት ቲክቶከር መርሃዊት ሓድሽ ድማ ኣብ ውድድር ጭላሎት ቻሌንጅ ራብዒቲ ብምውፃእ ተሸላሚት 100,000 ብር ኮይና እያ። صحابركم تملكتنا زينات تلفزيون تقرأ يحزوننا أتصلهم كابز مساعد دما زينات سبورت إذا ساعات خطاتنا كملس. سلام كما وعلكم زينات سبورت وشت عدن وصعن حيزلكم قريبه سناي مكتال عود سبورت بشكلتا زياده وصيت كركبو زتمحشه زمناوي سرعه وددر كتقلب كم زلو اسلطنتن سميان حبيروم حيلم كيروس
ኣብ ሃገረ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኣፍሪካ ዝሳተፉ ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ብመንገዲ ብሽክሌተኛ ጽጌ ካሕሳይን ቅሳነት ግርማይን 2 መዳልያ ወርቅን 1 ነሓስን ዝተረፉ ድማ ኣብ ብሉጻት 10 ብምእታው ምዛሞም ዝዝከር እዩ። እቲ ዝመጽእ ሜዳልያ ድማ ንብሽክሌታ ትግራይ መለዓል ዝፈጥር ምዃኑ ኣሰልጣኒ ጋንታ ብሽክሌታ መሰቦ ክብሮም ትክበት ረዳን ኣቦ ወንበር ማሕበረሰብ ሞያ ብሽክሌታ ትግራይ ይዕቡየ ተስፋይን ይገልጹ። ለኣብነት ጽጌ ትወጽተላ በዚህ ጽጌ ዝመስላ ክፍጠራየን እና በበየ ወረዱ ክልና ክንሰርሕ ዘለና በበየ ወረዱ እና ከተሙኡ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ክንሰርሕ ኣለና ኣብተን ዓበይቲ ክለባት ከዓ ክለባት ተትሒዘን ላኡ ዝጽንበራሉ ክስራሕ ኣለዎ ማለት ተካኣት ንጽጌ ስፔሻል ኢንጂነርስ ውጤታማታት ከም ንኾን ዘመላኽት እዩ። ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ብቐሊል ዝረአ ይኮነን ምክንያቱ ኣብኡ ዝተሳተፉ ተቐዳደምቲ ተሪኢኻዮም ዋሕዲ ነይርዎም እዩ ብኡ ልክዕ እቲ ዝተሓሰበ ውፅኢት ዝተረኸበ ኮይኑ ይስምዐንን which ኣብ ጽገ ጥራሕቲ እንትን ፎከስ መጽኢ ዘሎ ተዓወት ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ካብቲ ኮይንዎ ዘሎ ካብቲ ረኺብናዮ ዘለና ዓወት ግን ቀሊል ማለት ግን ኣይኮነን። እቶም ተቐዳደምትና ኩላቶም ተሪኢኻዮም ኣብ ውሽጢ 10 እዮም ኣትዮም ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም ብሽክሌተኛታት እኹል ግዜ ምተዋሃቦምን በዝሒ ተዝህልዎምን ድማ ካብ ዝንላዕሊ ውፅኢት ምተመዝገበ ድሕሪ ምባል ብዓብኡ ግና እቲ ውፅኢት ነቲ ዝሓል ዘሎ ብሽክሌታና ዘነቃቅሕ ምዃኑ ገሊፆም ግዜ ተውህዎም ካብ ውድድር ከዘ ውድድር ላተወዳደረ ነይሩ ምስቲ ናይ ኣፍሪካ ዘሎ ካላንደር ንድሕር ተቐናጂ ዘይኮነ ውድድር ካብ ውድድር ላብ ውድድር ተኮይኑ ብዙሕ ፋይት ክገብር ስለለይ ይኽእል ተዓቕሚ ክመጽእ ስለለይ ይኽእል ግዜ ተውህወልቱ ተዘጋጅና ንዕወተል ነገር ክለለዎ ማለት እዩ። ካብ ታሕቲ ብሽክሌታ ትግራይ ብጣዕሚ የለናን ኣብ ስራሕ የለናን ስለዚ ካልኣይ ብሰንኪ ቪዛውን ብዙሓት ተቐዳድምቲ ሞራል ተሰይሩ ነይሩ እዩ ሕጂ ለካ ናብቲ ሞቲቬሽን ይፈጥር ኣሎ ምልዓዓል ይፈጥር ኣሎ ናይ ጽገ ካሕሳይ ዓወት ከም ዓወት ጥራሕ ጌርካ ዝውሰድ ዘይኮነስ ነቲ ብሽክሌታ ትግራይ ከም ዳግማይ ትንሳኤ ናብ ዝወስድ መንገዲ ዝመርሕ ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ። ካብቲ ሻምፒዮና ብዙሕ ትምህርቲ ምውሳድ ከም ዝከኣል ዝገለጹ ተምሪቱ ወሃብቲ ስርዓት ውድድርና ብምዝማን ድሕሪ ሕዚ ንዝሐሸ ውፅኢት ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ቅድሚ 2 ወርሒ እዩ ትውድድር ኣበይ ክንደይ ኪሎ ሜትር ምዃን ታይ ምዃኑ ኩሉ ተገሊጹ ማለት እዩ እና ኣባና እውን ዝግለጽ ኣለዎ ምክንያት ለኦት ኪርካ ዝሰርሕ እሞ ኣብቶም ቆልዑ እውን ልክዕ ተመሳሳሊ ስሉ እቲ ውድድር ዓለም ዘሎ ካልኡ ስልጠናታት ሰልጢኖም ዕውት ክኾኑ ነገር ዝኽእል ክፍጸም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካብ ሕጂ ንኔው ንተሳትፎ ደይኮነስ ንዓወት ኢና ክንከይድ ዘለና ኮይኑ ስምዐኒ ዝተረኸቡ ዕድላት ከመይ ጌርና ንጥቀመሎም ከመይ ጌርና ንዳለወሎም ኩሉ ገና ሓሲብካሉ ክኽየድ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐኒ እምበር ንትርፎ ንተሳትፎ ጉያ ነገራት ኣለዉ ኣብ ምችኳን ንምኻድሲ ንዑ ጥራሕ ተኮር ጌርካ መኻድሲ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐኒ። ኣብ ዝተወሰኑ ከተማታት ዝረአ ፀወታ ስኬቲንግ ናብ ካልኦት ከባቢታት ብስፍሓት ክልመድ ፃዕሪ ግበር ምህላዎም ተፃወቲ ስኬቲንግ ገሊፆም ብርሃነ በየነ ስፖርት ስኬቲንግ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ዋላ እኳ እንተኾነ ክንድቲ ዝድለ ዘይምስፍሕሑ ዝገለጹ ብሓገዝ ኮሌጅ ቅድስቲ ማርያም ውቅሮ ዝተጠርነፉ ሰልጠንቲ ሰገናት ስፖርት ስኬቲንግ ኣብ ትግራይ ክልመድን ክዝውተርን ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ። ክስፋሕፍሕ ንሰርሕ ኣለና ገና ብኸዚ ኢና ንጅምር ኣለና ንሕንሕ ክንገብር ውድድር ምናምን ከምኡ ኢና ንፅዕር ኣለና ብጣዕሚ ኢና ንፅዕር ኣለና ተስፋሕላ ደስ መለና ውድድር ምናምን ንንገር ብዙሕ ኣለዉ ዝዓድታት እዚ ተውዝኒ ስኬት ብኪሎየና ጽቡቕ ብቕዓት ኣግኒልና ጽቡቕ እንትን ረኺብና ኣለና بدرجة هاجر نزجبر ودر بلوصوصيت نمنصا يسرحوا مهلاهم يجلسوم. بتاع مسفحفحنا كم بتجري وكيل ناسي انتنا ودر كنا سفحفح بتاع مينا ندلي. كلام تفرق بوتان قرن دلينا. أم زاد الساعة مغلى منام تتهالي عارف كوننا السمات. كيد ناس كلتنا توادي ناس بقى بلوصوصيت أمتي ناس أنا متسينا. عسلطانتهم سجنات فتحوا برهان بوغنو سبورت سكيتينج ملوت عنان عرس أمنتن كله كاز جبر عين سبورت كم زخنا دحر مجلس. ناب كلن كتمات تجري كتأتاتون تنحن حس سبورتنيات كفارين تأمت توهيوي يسرح على يبل. وردا كتما وقرا ركوب لا جبرنا حد نجارات كله تولو وحد نجارات تنكون تولو أمن جبرنا. بتشابلو لسه نحنا عاوزي تجري زي كسف حلنا يا وكعبي سبورت زين دلينا أو قرا بتشاكونا يندلي. زنجارس المسفح تنجارس المعوين دجنا لخالنا يستوعب نجبرنا. ما يوم أم تاخدهم يرأيوا للشجر تودر أم تاخدهم يساتفوا للشجرين نبي بمايا من معينة الحماية وكل عيخوني جوزاتهم بتعمي. نحن ندلي خزي وددر تجميرو وددر كنساتف كل عدك سفيحيو
ከም ኮሌጅ ቅድስት ማርያም ተዓውደ ስፖርት ኣብ መላእ ትግራይ ክልመድን ስፖርተኛታት ክበቁዑን እቲ ኮሌጅ ይሰርሓሉ ዝበሉ ድማ ዲን እቲ ኮሌጅ ኣባ ገብረ እግዚአብሔር ዮሐንስ እዮም ስኬቲንግ ዘሎ ተመክሮ ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብዚ ይንቀሳቀስ ዘሎ ግን ኣብ ካልእ ቦታ ብወረዳ ይኹን ብዞባ ይኹን ምንም ዓይነት ዝንቀሳቀስ ኣካል ይረኸብናን ተወዳዳርቲ የብልናን ኢሎም ዘቋርፅዎ ነገር ኣይኮነን زينا هذه نحن نعون قصيل نقول كعابي ونقبر زلنا مقالة سبع عندرتان والوالو يونيفرسيتي عدغراتنا بشامنا يسمون صوتات بريمير ليج إثيوبيا تراخيبا أبدي سبات خير زقتم والوالو يونيفرسيتي عدغرات حدا بارة تعويتام كاب عوت رحقات صنحة والوالو أما بالعصر حمش دق بجيتنا التسفية شو توصيره نايز عمت سلسلة ورخيبام باردار بلعلي إثيوبيا مدن تماسل وصيت حدا بادو يغصل بزلو بريمير ليج إثيوبيا مدرجنة شره سوني مس حواسا كتما كتصوت يام كبرات تملكتي سبورتا وصبصبات ابزي زازيمنا نمسግነኩም سلام زخبركم تملكتنا نز ساعات زحرنا يوم زيناتات قانقا تقرنيا بزينا كنزازم سانا صنيحكم نمكتالكم كابل بينا نمسكن ببزلهم وسنا مشت كون لكم تمنينا سلام